Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Usman Dinur. Saya merupakan dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Bina Mutiara, Sukabumi. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Adapun video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Grammar in Use, dengan kode mata kuliah DP3603. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi yang berbobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah Grammar in Use memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kompetensi gramatikal mahasiswa sebagai bekal untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Selain itu, penguasaan grammar juga menjadi dasar dalam penulisan akademik dan persiapan menghadapi tes kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep struktur kalimat bahasa Inggris, kemudian menganalisis penggunaan grammar sesuai dengan kaidah, menerapkannya dalam berbagai konteks komunikasi, serta menghasilkan kalimat yang benar dan akurat secara grammar. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu diantaranya melalui ceramah interaktif, kemudian diskusi, tanya jawab, latihan, presentasi, serta praktek penggunaan grammar dalam berbagai situasi komunikasi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga mahasiswa mampu menggunakannya secara tepat di dalam konteks yang nyata. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi utama. Di antaranya seperti English Grammar in Use karya Raymond Murphy, lalu kemudian Understanding and Using English Grammar karya Betty Schramfer-Azar, serta Longman Preparation Course for the TOEFL Test karya Deborah Phillips. Kemudian selain itu, saya juga memanfaatkan media pembelajaran digital seperti diantaranya PowerPoint interaktif, lalu kemudian Google Classroom, Google Forms, serta Quizzes untuk mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan menarik. Video pembelajaran yang akan saya tampilkan merupakan implementasi pembelajaran pada materi Conditional Sentences Type 0 dan Type 1, yang mana materi ini merupakan bagian dari sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana mahasiswa mampu untuk menerapkan Conditional Sentences Type 0 dan Type 1 dalam kalimat sederhana sesuai kaidah tata bahasa Inggris. Melalui pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan fungsi Conditional Sentences Type 0 dan Type 1,
lalu kemudian mahasiswa mampu membedakan pola pembentukannya, serta menggunakannya secara tepat dalam berbagai situasi komunikasi melalui diskusi, latihan, serta praktek penyusunan kalimat. Baiklah, demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada materi Conditional Sentences Type 0 dan Type 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everybody? Okay, I hope that you are doing well and get ready to start our English lesson today. Okay, guys, before we start our activity today, as usual, we are going to pray first and hoping that the lesson given will be very useful, not only for today but for future as well. Okay, let's pray and begin. Finish. Thank you very much. Okay, and also beside we have already pray as usual. Before we start our class, I will check your attendance, but I've already prepared the attendance QR code. I will pass it to all of you guys, and right after you scan it, please pass it to your friends. Okay? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain menyelesaikan scanning QR code-nya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang terkait dengan, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Kita review dulu bahwa di pertemuan yang lalu, in our last meeting, we have already discussed about sentence patterns. Is there anybody can mention some of the points that we have already learned in our last meeting about sentence pattern? Silakan. Simple sentences, compound sentence, and then complex sentence. Okay, itu some points of the material that we have already learned in our last meeting about sentence pattern. Okay, in our meeting today, we also gonna learn some kind of the material that closely related to the material that is namely sentence pattern, or we can call it as a conditional sentences. Now, okay, I got the question for you, and I want you to answer this question. Saya punya pertanyaan yang bunyinya, what would you do if you had 1 billion rupiahs? Okay, imagine there is someone come over to you and then give you 1 billion rupiahs. Silakan. Dari mulai kamu, Ramdan, silakan. What would you do if you had 1 billion rupiahs? If I had 1 billion rupiah, I will buy some house. You will buy some house. Berarti kamu mau beli beberapa banyak rumah ya? Okay, next. Any others? You. If I had 1 billion rupiah, I will donate it to those who in need. You will what? Donate it. Okay. Next. Any others? Satu orang lagi silakan. Ada yang mau?
What would you do if you had 1 million rupiahs? Huh? Okay, let's say if you had 1 million rupiahs, you can buy something, you can go travel the world, gitu kan ya? Ada banyak sekali kalau misalkan, let's say someone come up to you and then give you 1 billion rupiahs. Okay, guys, next. So guys, in our meeting today, some kind of a learning outcomes, ya. Ini artinya outcomes learning atau apa sih yang harus teman-teman kuasai nanti setelah teman-teman belajar materi conditional sentences type 0 and type 1. Ya, yang pertama teman-teman can explain conditional sentences, yaitu artinya menjelaskan apa itu conditional sentences, and then next one distinguish type 0 and 1, ya, berarti membedakan conditional sentence yang type 0 and type 1, terus use them correctly, ya, teman-teman bisa menggunakan conditional sentence type 0 and 1 itu dengan benar, and the last one, you also able to make sentences of conditional sentences type 0 and type 1 at any situation of the conversation, at any situation of the communication, ya. Jadi dengan memahami type 0 and type 1 dari conditional sentences ini, teman-teman tidak hanya bisa menggunakan itu in your daily life conversation, but also kalian juga bisa menggunakan type 0 and type 1 dari conditional sentence ini in academic writing, ya, atau di di format tulisan dan lain sebagainya. Okay, I got 2 sentences here. Ya, saya punya 2 kalimat di sini. Kalimat number 1 and number 2. Ya, sekarang saya minta dari kalian satu orang untuk membacakan kalimat yang nomor 1. Silakan. Yang pojok. Okay, if water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Sentence number 2. Silakan di pojok sana. Dibaca yang nomor 2. Okay, if it rains tomorrow, I will stay at home. If it rains tomorrow, I will stay at home. Okay, from those sentences, ada pertanyaan. Can you find out what is the difference between those sentences? Silakan, jawab. Silakan, Ratu. Yang nomor 1 nggak ada will-nya, yang nomor 2 ada will-nya. Oke, yang nomor 1, kalimat yang nomor 1 nggak ada will-nya, sedangkan kalimat yang nomor 2 ada will-nya. If water reaches 100 degree Celsius, it boils without will. And the sentence number 2, if it rains tomorrow, I will stay at home. Dengan menggunakan will. Itu perbedaannya. Oke, sekarang kita masuk ke what is conditional sentences. Ya. Jadi conditional sentences itu secara simple bisa kita katakan itu sejenis kalimat pengandaian, ya, kalimat pengandaian. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, kira-kira resultnya seperti apa, ya? Makanya a conditional sentence is a sentence that expresses a condition and its possible result. Nah, adapun the formula or the pattern that we can use if we want to make a conditional sentence adalah if plus condition and finally the result, ya. Okay, just like what I told you before, that there are 2 types of conditional sentence, type 0 and type 1.
And this is the type 1. Yeah, the function, the type 0. The function of the type 0, it tells about the general truth or facts. Ya, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan general truth atau facts itu? Ya, kebenaran yang nyata. Ya, sekarang saya coba mau minta contoh ke kalian. Kira-kira yang contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk menceritakan kebenaran yang nyata selain dari kalimat if water reaches, if babies are hungry, ada lagi yang lain? Kira-kira bisa membuatkan contoh? Kenapa? Matahari terbit dari timur. Oke, in English coba. The sun is In the sun rises in the south. in the east. Oke. Sun rises in the east. Itu disebut sebagai general truth atau fakta. Nah, terus kemudian the formula or the patterns that we can use if you want to make the type 0 conditional sentence adalah if plus simple present. Okay. And these are the example. If water reaches 100%, 100 bisa dieditkan ya, Kang ya? 100%. If water reaches 100 degrees Celsius, it boils. If babies are hungry, they cry. Oke. Jika baby atau jika bayi menangis, jika bayi itu lapar, mereka akan menangis. Nah, akan di sini bukan berarti seperti yang saya katakan tadi, karena penggunaan will atau auxiliary will itu hanya akan muncul pada type 1. Oke. Nah, ini conditional sentence type 1. Ya. The function of conditional sentence type 1, it describes the real future possibility. Ya, the real future possibility. The patternnya if simple present will. Ya, there is auxiliary will here in type 1. So, the sentence example that we can find out here, if it rains tomorrow, I will stay at home. If I study hard, I will pass. Okay. So finally you can make the difference ya between type 0 and type 1. Kalau tadi yang type 0 tells about apa? General truth atau facts, and then the type 1 tells about real future possibility. Okay guys, now let's get in the exercise ya. Saya akan buka, kita masuk ke quiz ya. Complete the sentence. Oke, di sini sudah ada question, pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Yang 1 jawaban yang benar, yang 3 jawaban yang salah. Sekarang saya akan minta 1 orang dari kalian untuk langsung menyebutkan dari kalimat if you press this button, the machine bla bla bla. Silahkan jawab. Yang mana jawaban yang benar? Ya? Yang ini? Oke, good. Excellent. Jawabannya stars. Oke. Question number 2, ya. Next question. If babies are hungry, they bla bla bla. Please choose. Jawabannya yang? Sorry. Okay, great. Yeah. Next question. If you add sugar to coffee, it blah 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 sweeter. Which one?
Kita coba will test ya. Oke, salah ternyata jawabannya. Ya, dan nggak bisa diulang. Oke, the last question. If metal gets hot, it blah blah blah. Oke, jawabannya betul. Nah, dari latihan-latihan ini, ya, dari latihan-latihan ini bisa tergambar bahwa type 0 and type 1 from conditional sentences ada pembeda. Kalau type 0 without will, kalau type 1 with will. Okay, just like what I told you before, that when we learn conditional sentences, ya, meski kita tahu bahwa conditional sentences itu yang kita kenal itu kita sering pakai dalam misalkan in our daily life conversation, terus kemudian karena itu berbicara tentang pengandaian ya, but ya, as a matter of fact bahwa some kind of the question that we can find out about conditional sentence is not only coming from another kind of a question, but also karena ini masuknya ke dalam sentence pattern, maka conditional sentence menjadi bagian dari pertanyaan yang sering muncul pada tes TOEFL. Nah, ini contoh mini TOEFL yang sudah saya sediakan, that I have already prepared for all of you guys. Kalau misalkan pertanyaan nomor 1 saya tanyakan ke kalian, if she blah 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 hard, she will pass, maka jawabannya studies. Oke, maka jawabannya studies. Pertanyaan saya, kenapa bukan yang A? Karena apa? She. Kenapa, ada apa dengan she? Ada S-nya. S-nya yang mana? Ya, berarti verbnya harus berakhiran S. Oke. Kenapa nggak pilih C, jawaban yang option C? Karena itu study itu kata kerja bentuk keberapa? Kedua. Berarti kata kerja bentuk kedua itu identik dengan tenses past tense. Oke. Sedangkan ini if she blah 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 hard, she will pass, dan ini jenis conditional sentences type 1, maka patterns-nya adalah if present simple tense, bukan if past tense. Oke. Next, number 2. If the temperature below 0, water blah blah blah. Freezes. Ya, jika temperatur di bawah 0, maka air akan membeku. Okay, excellent. Okay, in this reflection, finally we have already learned more about conditional sentences type 0 and type 1, and I also already explained to all of you guys, and also we have already got the good interaction. So what is the difference between type 0 and type 1? I'm sure that you have already know the answer. Sekarang saya minta lagi ke kalian untuk menjawab satu kali lagi, what is the difference between 0 and type 1? Between type 0 and type 1. Ratu, silakan. Between type 0 and type 1. Type 0 explains about general facts and usually without will. Type 1 is explain about future possibilities and usually with will. With will. Okay, thank you very much. Great. Okay. Type 0 facts, type 1 real possibility. Okay guys, is there any questions? Okay. If I say real hard
I will study hard. I will pass the exam. Is that correct? I will study hard. I will pass the exam. Okay. This is kind of a common mistake that we often find out, yeah, especially for the learner of English, especially when we are talking about the pattern of conditional sentence, ya, the pattern of the conditional sentence. Dari pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman kita, I will study hard. If I will study hard, I will pass the exam. Itu jenis kesalahan yang umum kita temukan, seperti yang kita tahu di penjelasan awal bahwa penggunaan will itu, ya, penggunaan will itu hanya ditempatkan di kalimat result, ya, di pernyataan yang result. Sedangkan pada if clause itu tidak bisa diikuti dengan will. Oke? Jadi kalimat yang benarnya menjadi if I study hard, I will pass the exam. Itu jawabannya. Oke, bisa dipahami? Oke. Okay guys, this is the end of our class today. Thank you very much. Thanks for your participation. And I hope that the kind of explanation that I have already given to all of you guys will be understood very well. And we are going to continue our class next week, yeah, with the title of material conditional sentences type 2 and type 3. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.